ममता पंडा आप रेणुका आप जॉइन ही ना दी रेणुपा जॉइन होचन अन्य क्वाइट रे ताले ममता पंडा आप एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करबा पे प्रस्तुत होंदु आज्ञा अपा अपा आज्ञा ममता अपा अनुरोध करछु एक भक्तिर अर्घ्य मां के पाद पद्म रे निवेदन करबे मां करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम पाठशाला उपस्थित आमर समस्त प्रिय पूज्य अपा भाई को विनम्र प्रणाम वंदे मातरम मां तुमे अछो बोली चालिछि चालुछि जीवनर राह धरी केते आसिली अछि केते जीवा केते आसिली अछि केते जीवा मने केबे करि नाही तुमे अछ बोली चालिछि चालुछि जीवनर राह धरी जीवन आकाशे जेबे घोटिया से कला बादलर छाई एक होई मन चाहे चौपासे अछि के आपना के अछि के आपना के तुमरी मुहाटी जली उठे माँ तुमरी मुहाटी जली उठे माँ अंधार अपसरी तुमे अछ बोली चालिछि चालुछि जीवनर राह धरी जीवनर राह धरी भावनार केबे पासे केबे दूरे भावनार केबे पासे केबे दूरे पास हेउ दूर हेउ सबुदिन तुमे सबु भरोसा मो सबुदिन तुमे सबु भरोसा मो चित तुम ठारे रहो सपन रे आबा जागरण सदा सपन रे आबा जागरण सदा मुहि तुमारी तुमारी मुहि तुमारी तुमारी तुमे अछ बोली चालिछि चालुछि जीवनर राह धरी केते आसिलिनी अछि केते जीवा केते आसिलिनी अछि केते जीवा
मने केबे करी नाही तुमे अच्छा बोली चालुछी जीवनर राह धरी जीवनर राह धरी माँ वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। माँ करुणामय माँ पाखे कृतज्ञता से ही साहा भरोसा तांकर कृपा से ही साधक से ही साधना करुछंती पृथ्वी रे समस्त जीव सकल आमे माने सेही पथरे धापित प्रति गुरुवार विलंबित संध्या रात्र 8टारे एक ग्रंथ आलोचना होई आसुची द ह्यूमन साइकिल बुक रो 3 चैप्टर आलोचना आज हम आलोचना जो पृष्ठटी आलोचना हम तार मो पठे पृष्ठटी 29 पृष्ठार द्वितीय पैराग्राफ आगु आलोचना होइतिला गत गुरुवार ताकुटी मु पढ़ी तापर आज जा आलोचना हम पढ़ी नेबा एवं यार विस्तृत आलोचना पई आज हम सह उपस्थित हेबे हमर प्रिय श्रीयुक्त भविष्यचंद्र साहू भवेश भाई यार विस्तृत आलोचना करिवे भाई 2 मिनिट परे जॉइन हेबे याको मुटिके आज से पृष्ठटी पढ़ी निए तापर भाईंकर आलोचना रहइबो। एटी प्रभु श्री अरविंद लिखुचंदी गत थर जो पढ़ाई थिला के मु पढ़ी दे इन दिस प्रोसेस द rationalistic ideal begins to subject itself to the ideal of institutional knowledge and a deeper self awareness. The utilitarian standard gives way to the aspiration towards self conscious and self realization. The rule of the living according to the manifest law of physical nature is replaced by the effort towards living according to the veiled law and will and power active in the life of the world and in the inner and outer life of humanity. आमे जदि इनवर्ड न हेबा अंतर भीतर को प्रवेश न करिवा ताहले हमर जो ज्ञान जो बुद्धिगत ज्ञान अछि से ज्ञान रे जदि हम रहिबा किंतु ताहा को जदि हम डीपर को टिके न जिबा ताहले प्रकृत नॉलेज हम जानि परबा नै हम सेल्फ कॉन्शियस निजु को हम बुझी परबा नै एवं ताहार प्रभाव रे ताहार जो प्रकृति रे जो लॉ रही छी जे आमे हो द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड आम जीवन रा हो विश्व आम भीतर अछि तापर आमे जानि परबा नाही जो हमरो ह्यूमैनिटी मानविकता आमे तार नॉलेज जानिया पे हेले विश्व को जानिबा को पड़िबो। All these tendencies, though in a crude initial and ill-developed form, are manifest now in the world and are growing from day to day with a significant rapidity. And their emergence and greater dominance means the transitions from the rationalistic and utilitarian period of human development, which individualism has created, to a greater subjective age of society. The change began by a rapid turning of the current of thought into large and perform movements, contradictory of the old intellectual standards, a swift breaking of the old taboo
The, the materialism of the 19th century gave place first to a novel and a profound vitalism, which has taken various forms, from Nietzsche's theory of the will to be and will to power as the root and law of life, to the new pluralistic and pragmatic philosophy, which is a pluralistic because it has its eye fixed on life rather than on the soul, and pragmatic because it seeks to interpret being in the term of force and action rather than of light and knowledge. ମା ଏହାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 20th century 20 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା, ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମ ସହ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ନୀରବରେ ତାହାକୁ ଶୁଣିବା। ମା ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ର ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଚେତନାର ଉତ୍ତରିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାହକ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ଦି କମିଂ ଅଫ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଜ୍, ଆଶୟଧର୍ମୀ ଯୁଗର ଆଗମନ, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ପେଜ 29 ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ଅଟକିଥିଲେ। ଯାହା ପଢିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବଳରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରେ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ସେ ଦିଗରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ସେ ସେଟା କରିପାରିବନି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଜଗତ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାର ତା ସହିତ ଦେଖା ହବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ତାର। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ଆତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା, ଇଏ ଯେ ଗଭୀର ଜଟିଳ, ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଖୁବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଜଗତରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ତାର ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କ
सर्वस्व विवेचन शक्ति रही जो रही insufficient light and fumbling seeker अप्रचुर आलोक एवं झुंटी पड़ुवा अन्वेषक भ्रांति विपर्यस्त बहुत भ्रमरे घुरुवा गोटे अन्वेषक ही बुद्धि द्वारा आम खोजुचु एवं जिते से निज आत्मा को जान विश्व आत्मा को जान से ता भितर कौन कौन सब परिवर्तन हम ना गभीरतर ज्ञान उपलब्धि आकांक्षा बढ़ गभीरतर ज्ञान उपलब्धिर आवश्यकता को से अनुभव कर जो रही ऑनलाइन क्लास रे अच्छे परे कल तापरे जेतेबेले ज्ञान पाई आपणक पाखरे आग्रह देखा दब सत्य उद्घाटन बोली करिया पे बहुत इच्छा जागृत हम सेतेबेले कौन हो जाए ना आमे अनेक शक्ति अच्छी जगत रे अनेक साधना भी रही से शक्तिर शक्ति साधना से सब गुड़िक आमर आविष्कार करने गोटे प्रवृत्ति जागृत हो आमे केवल आत्म समीक्षा कले सेल्फ क्रिटिकल जोटा आमे कहूचु सेटा हेले आत्मार दर्शन मिलिबो नै आत्मा विषय जानिया पे हेले संपूर्ण सक्रिय भाव रे आत्मचेतन हेबा by more and more living in his soul and acting out of it तारी भीतर कार्य करिया आत्मिक चेतन रु कार्य करिया आत्मिक चेतन रु कार्य करिवार अनुभूति गुडिक मनुष्य पाखरे एते सहज रे होई पारे नाही तेणु जेतेबेले से जीवंत भाव रे निज आत्मार अनुभूति रे बंचिबो एवं ता भीतर कार्य करिया आरंभ करिवो से निजको जानिया पई आउरी अधिक समर्थ हो आमे जे उपरी भाग गुडी करे भ्रमी जाउछंती भूल रे पड़ी जाउछंती इतस्तत हेकरी अधिकरु आमे इतस्तत होचंती व्यस्त विब्रत होचंती विचलित होचंती सेपरि न होई कि जदि आमे निजर आत्मा रे वास करिवा आत्मार प्रेरणा रे कार्य करिवा ताले आमे निजर यथार्थ परिचयटी पाइबा आम उपरी भागस्थ जो सुपरफिशियल मेंटालिटी रही मनोगतता मन सीमार गभीर तलकू गोटे परम संपद चिरंतन भाव रे आम पाखरे रही ताको जदि सचेतन भाव रे आमे समतान कर रखि परिबा निजर बुद्धि और बुद्धिगत विवेचना गुडी को सही आलोक द्वारा आलोकित करि परिबा तेणु एपरि भाव रे आमे निजको गोटे महान शक्ति एवं आलोक आगे उन्मोचित करदवा ईश्वर का शक्ति ईश्वर का चेतना जोटा मां शक्ति मां चेतना एवं जेतବେଳେ गभीरतर शक्ति और आलोक बल रे निजर समस्त क्रिया को जदि गतिशील करि पारले ताले आमे यथार्थ ज्ञान रो अधिकारी हो ये थिला गत थरर आलोचनार एक निर्देश आमे आजिर आलोचना मध्य को प्रवेश करूछंती in this process the rationalistic ideal begins to subject itself to the
ideal of intuitional knowledge. এটা হলা ଗୋଟେ process, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଳରେ जो rationalistic ideal ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଜ୍ଞାନର ଆଦର୍ଶ, ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଜ୍ଞାନର ଆଦର୍ଶରୁ ବଦଳିଯିବ। କୋଉଠିକି ବଦଳିବ ନା itself to the ideal of intuitional knowledge। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି intuition କଣ? ସମ୍ବୋଧି। ସମ୍ବୋଧି ମାନସର ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧି ମାନସର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଆଡକୁ ଯିବା। ଡିପର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସଚେତନତାଟି, ଆତ୍ମ ଜାଗୃତିଟି ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଘଟଣା ସହିତ, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, ଅନୁଭୂତି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ମେଘ ଉଠିଛି, ଆପଣ ମେଘ ସହିତ ଏକାତ୍ମ। ପବନ ବହୁଛି, ଆପଣ ପବନ ସହିତ ଏକାତ୍ମ। ଗଛର ଛାଇରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଇ ସହିତ ଏକାତ୍ମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ ଡିପର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ଡିପର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ର ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାମାଣିକ। ଦିନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆତ୍ମା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆତ୍ମା ତ ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ ନା, ଆତ୍ମା ତ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଆତ୍ମା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ, ଭାବଗତ ବିଷୟ, ଆଶୟଗତ ବିଷୟ। ତ ସେ ଆଶୟରେ ରହିବ ଏଇ ପବନ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଆଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା, ସମଗ୍ର ଜଡ ଜଗତର ଯେତେ ଅଣୁପରମାଣୁ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଯୋଉ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ପାଣି ପବନ ରୂପରେ, ଆଲୋକ ରୂପରେ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଜ୍ଞାନଟି ଜାଗାରେ ସମ୍ବୋଧି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଇଣ୍ଟୁଇସନାଲ ନଲେଜ ଆସିବ। ଗଭୀରତର ଆତ୍ମ ଜାଗୃତିର ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିବେ। The utilitarian standard gives way to the aspiration towards self-consciousness. ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ମାନେ କଣ? ୟୁଟିଲିଟି ଯୋଉଠି ଅଛି, ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ। ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ମାନଦଣ୍ଡ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ର ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନକୁ, ଆତ୍ମ ଚେତନଶୀଳତା ର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦବ। ମାନେ ଆପଣ ତ ୟୁଟିଲିଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଶ, ନାମ ଯଶ, ଯାହା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଆକାଂକ୍ଷା, ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା। ସେଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମ ଅନୁଭବର କଥା, ଏଇଟା କୋଉ ବହି ପଢା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପବନ ଦେଖା ପଡୁନାହିଁ। ପବନ ଆପଣ କେହି
देखी तो ना छुई भी ना छुईंट अर्थात पवनर उपस्थिति अनुभव कर गोटे अस्तित्व शक्ति से ही आपण भितर चल प्रचल आपण को बंचे रखी तो से आत्मरूप से भली अन्न अन्न आत्मरूप से आमको बंचे रखी से आलोक उत्ताप से आमर आत्मरूप तेणु आत्मार दर्शन गुड़िक हूँ आम से आत्मार दर्शन कर भाविला बेले केते गोटे प्रयोजन बा केते गोटे यूटिलिटी आम अनुभव करते केते आवश्यकता भी अनुभव करते मोर आत्मदर्शन होता किंतु केबे केमिति आपण को आत्म उपलब्धि आसीबो आत्मदर्शन हबो deeper self-awareness, the utilitarian standard gives way to the aspiration towards self-consciousness, आत्म चेतना एवं आत्म उपलब्धि आस्पिरेशन आड़ को आपण चली आज तारीख रे हम जाऊना आज तारीख रे ऊपर भाग रे अनेक आवश्यकता रही अनेक काम संसार रे पड़ी रही संसार रे काम अभाव अच्छी कि बाड़ी बगीचार काम ठारू पु नाती काम ठारू आरंभ करी निज पाई भी अनेक काम The rule of living according to the manifest laws of the physical nature आमे आज तारीख रे गोटे नियम रे बंचुचंती को नियम रे ना फिजिकल नेचर रे जो रूल टी मैनिफेस्ट है भौतिक प्रकृति मध्य रे जो विधान टी प्रकाशित होईची आमे सेही अनुसार जीवन बंचुछु सेरा रिप्लेस हबो स्थानापन्न हबो अलग बदली जो ता जगह रे किया आसीबो The effort towards living according to the veiled law and will and power active in the life of the world and in the inner and outer life of humanity. ता स्थान रे life of the world विश्व जीवन life of the world विश्व जीवन मनुष्य समाज रे रही कौन ना इनर एंड आउटर लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी मनुष्य समाज रो अंतर्जीवन और बहिर्जीवन रे क्रियाशील होइकी रहितबा गोटे भेल्ड रूल जोटा प्रच्छन्न होइकी रहिछि कि से किए से अतिमानस जे विश्व को परिचालना करछन्ती जे आम को परिचालना करछन्ती तेणु से प्रच्छन्न होइकी रहिछन्ती से जो परम विधान खाली परम विधान कि परम इच्छा विल कैपिटल एच खाली कौन परम इच्छा कि परम सामर्थ्य मध्य पावर कैपिटल पी एच परम सामर्थ्य तारी पर निर्भर करी जीवन टी बंचिबार प्रयास टी स्थापित हो तेणु आम जीवन यूटिलिटी बदली जो आम जीवन दृष्टिकोण बदली जो आम जीवन अनेक कथा ज्ञान द्वारा इंट्यूटिव नॉलेज द्वारा परी आसीबो जो थिरे आपण बाह्य जीवन अंतर जीवन सबुठी से परम विधान को परम इच्छा को परम शक्तिमत्ता को निर्भर करी से अनुसार आम जीवन बंचबार एक प्रयास करें अर्थात भगवान शक्ति बल जीवन यापन करवा भगवान संकल्प जीवन यापन करवा एथिला एटी से 29 पारा जो सॉरी पेज रे रही जो पैराग्राफ टी आमे सारिले तापरे आमे सही पेज रे तृतीय पैराग्राफ सही पेज
29 पेज रे आमे जो आउ गोटे पेज को जाउछ। अच्छा हेले एते बड़ कथा हबो इनर लाइफ आउटर लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी सब कथा जो भेल्ड लॉट रही जेटा प्रकाशित हो सब कथा हबो ले मूल कथा हलानी प्रभु जो प्रबंध लेखिले 100 वर्ष हलानी ये सब 14 रु 21 भीतर लिखा जाइथिला मां आसीबा परे मुख्यतः तेणु ता भितर अनेक वर्ष 105-10 वर्ष बीती गलानी से गुटे सब होउची तो ना आउरी अनेक वर्ष लागियो एभली एक प्रश्नर उत्तर जेतेबेले हमकु दबाक पड़ुची प्रभुंकर उत्तर को नवा ऑल दीज टेंडेंसीज इटी टेंडेंसी गुटे माने कोन जे मनोवृत्ति दो इन ए क्रूड इनिशियल एंड इल डेवलप्ड फॉर्म से गुडी को क्रूड फॉर्म रे चंदी कंचा तैल ना सुनि चंदे ना कंचा तेल हम जे कहू अविशोधित विशोधित ही नहीं शोधित ही नहीं अशोधित अशोधित अविशोधित क्रूड पेट्रोल टा खणी रो बाहरिले आमे तो क्रूड ऑयल कहू किंतु प्रोसेस करा हला परे से गुडी को पेट्रोलियम होची एवं पेट्रोलियम जात अन्य पदार्थ रे परिणत होची तो क्रूड शब्दटी आम से बेसी व्यवहार करूँ क्रूड ऑयल अशोधित तैल तैल तो लगे ये आमर प्रवृत्ति गुड़िक टेंडेंसी गुड़िक क्रूड होची अशोधित होकी अच्छी अशोधित होकी अच्छी ना नहीं आम विशुद्ध चेतना को चलीगले कि विशुद्ध चेतनाटा सरल बुझाई सही सुना देखी जानते ना जो को हमें 24 कैरेट गोल्ड कहू माने पूरा खांटी सुना को गणी गहना भाषा रे सही सुना कहते सही सुना शब्द गुड़िक पृथ्वी हजि जाऊँ मो शब्द गुड़ा को मझे मझे मन पड़े कहीदे तो ये जो खांटी सुना सेटा आसुची कोटू गोटे अविशोधित पत्थर सुना पत्थर आसुची सुना पत्थरटा को प्रक्रिया बल रे आमे विशोधित अवस्थार सुनाटी पाउछ एठी से एटा पत्थर होइक अछि सुना मिली नहीं सुना पत्थर होइक अछि अविशोधित होइक अछि इनिशियल स्टेट रे अछि इनिशियल माने प्राथमिक स्तर रे रहिया भितरे आउ गोटे कथा रे रही जे सी इल डेभलप्ड फॉर्म रे अछि डेभलप्ड होइतले विकसित होइतंता इल डेभलप्ड माने अविकसित भल भाबरे विकसित हे नाही ए सब कथा गुड़िक अविशोधित हेले मध्य प्राथमिक अवस्था रे तिले मध्य इल डेभलप्ड अविकसित हितले मध्य यही प्रवृत्ति गुड़िक जगत रे एबे अभिव्यक्त हेलानी आर मैनिफेस्ट नाउ इन द वर्ल्ड अधिक रु अधिक लोके समस्या रे अछंती अधिक रु अधिक लोक मूर्खता भितर अछंती अधिक रु अधिक लोक अनेक विडंबना और विचलित भाव नहीं कि बंचुचंती किंतु समस्तक हृदय भितर गोटे आकांक्षा तैयारी हेलानी जे आमे किपरि तार अपोजिट रे पहुंच जावा शांति रे पहुंची जावा आउ जो शांति भितर
ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବା ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଅବିଶୋଧିତ କୁହାଯାଉଛି ନା ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ, ତାକୁ ତାଲିମ କରିବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାରିକ ସେଲୁନ ଦୋକାନରେ ଯଦି ଚିନି ଖୋଜିବା, ଅଟା ଖୋଜିବା, ମିଳିବ କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଲୁନକୁ ଯିବେ, କହିବେ କେଜି ଅଟା ଆଉ 2 କେଜି ଚିନି ଦେଲୁ, ସେ ଦେଇପାରିବ କି? କାରଣ ତା କାମ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳେ, ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ଭୁଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି, ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭୁଲ କଥା ଗୁଡା ମାଗୁଛୁ ବା ଠିକ କଥା ଗୁଡା ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାଗିଲୁଣି ତ, ମାଗି ଶିଖିଲୁଣି ତ, ଚାହୁଁଛୁ ତ, ଚାହୁଁଛୁ। And growing from day to day with a significant rapidity, ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୁତତାର ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିକାମୀ, କାରଣ ଧନର ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଏବେ ଧନ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ହେଲାଣି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଧନରତ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଧାନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, and their emergence and greater dominance means the transition from the rationalistic and utilitarian period of human development which individualism has created to a greater subjective age of the society. এই ଯୋଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି, ଖାଲି ଆବିର୍ଭାବ ହଉନି, ଗ୍ରେଟର ଡୋମିନାନ୍ସ ବି ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ବିକାଶ, ମାନବ ବିକାଶ, ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଅଧିକ ରହିଛି କଣ? ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ, ରାସନାଲିଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ, ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଇଟା ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡକୁ ନା human development which individualism has created to a greater subjective age of society. Good greater subjective age of the society. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତ ହଉଛୁ, ସୂଚନା ମିଳୁଛି। এই ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି, ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଟ୍ରାନଜିସନଟା ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାଳ। ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା କଟକକୁ। 7-8 ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ସରକାର ଯେ
तो जिनस पत्र धरिकी पहुंचा 8 दिन समय दरकार तो दिहला से ट्रांजिशन माने गोटे मध्यवर्ती समय परिवर्तन उद्दिष्ट वर्तमान आमे गोटे ट्रांजिशन भितर अच्छा कोठी जाउछंती ना रैशनलिस्टिक एंड यूटिलिटेरियन पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रो मानव विकास रो बुद्धिगत एवं प्रयोजनगत कालखंड रु आमे जाउछंती व्हिच इंडिविजुअलिज्म has created to a greater subjective age of the society गोटे समाज रो गोटे ग्रेटर सब्जेक्टिव एज आड़क असाधर्मी जुग जो सब्जेक्ट अच्छे मैंने कौन भावगत विषय अच्छे वस्तुगत नुहे आमे गोटे भावगत दिग आड़ को जाऊँ गोटे 50 वर्ष तले 100 वर्ष तले लोक को पचारे तो सुना दरकार कि शांति दरकार ऑब्वियसली से कह मत सुना दरकार कि मनुष्यटा अलग कहला असाधर्मी ताको पचार शांति दरकार कि सुना नबू से कह मत शांति दरकार स्नेह दरकार प्रेम दरकार मुझे मत बेसी दरकार अच्छे ताने आमे गोटे वस्तुगत जगत को पछरे छाड़ी आसिलु एबे आमे गोटे आशयगत जगत मध्य को जाउछु सब्जेक्टिव एज मत ऑब्जेक्ट ऊपर आ नजर एते नहीं ऑब्जेक्ट ऊपर एते ख्याल नहीं हो समस्तकर सेटा हो नहीं जो माने इंट्यूटिव लेवल को गलेनी The change began by a rapid turning of the current of thought into large and profound movements, contradictory to the old intellectual standards, a swift breaking of the old habits, old tables. ये पुरातन सारणी गुड़िक बदली जाउछि पुरातन पणिकिया ओल्ड टेबल्स माने से बुझिया पुरातन पणिकिया जहाँ को आम घुसी मन रखिथिले पणिकिया माने सेही पणिकिया न पुराना कथा घोषरा कथा पुराना फॉर्मूला सेडा को ओल्ड टेबल्स पुरातन सारणी ता बदल रे सेडा सब भांगी जाउछि स्विफ्ट ब्रेकिंग आपण देखिए सब बहुत साहित्य अछि से माने नारी को एभଳି चित्रित करछन्ती कोन ना तार गोटे मां हवा को भारी इच्छा थाए मां हवारे तार नारीत्वर पूर्णता एबे जो नुआ जो अच्छे कौन कहते जेन जी ना कौन कह नुआ जेनरेशन तांको पचारंतु सी किसी माँ पावा चाहूना तेणु आपण जो 100 वर्ष है सब उपन्यास गप लिखुले कविता लिखुले मातृत्व को नहीं सेटा बर्तमान ऑब्सोलीट पुराना कथा ओल्ड टेबल्स पुराना कथा को नहीं दुनिया चालुनी हो बदलुची एक्जाक्टली से कथा कहूँ द चेंज बिगेन परिवर्तन आरंभ जाइए किपरि ना बाय रैपिड टर्निंग ऑफ द करंट थॉट वर्तमान जो चिंता गुडी करे गोटे द्रुत मोड़ आसी रैपिड टर्निंग जल्दी जल्दी बदली जाउछि प्रति वर्ष 2 वर्ष रे परिवर्तन हो जाउछि 5 वर्ष 10 वर्ष तले आपण झियो बाहर को कॉकटेल पार्टी करथिले एबे सब करछन्ती टीवी देखि कि सब नुआ नुआ कथा पळे आस हळदी हेउछि रसम हेउछि पुरातन भी से गोटे नूतन रूप नहीं जाउछि जोड़ा आपण संस्कृतिर अंग नै किंतु से गुडिक सब पार्ट रे पळे आसुछि द्रुत परिवर्तन होछि हम चिंतार लार्ज एंड प्रोफाउंड मूवमेंट्स बड़ व्यापक बड़ बृहत्तर एवं गभीरतर गतिविधि गुडिक लागि रहिछि जोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टू ओल्ड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स पुरातन बुद्धिगत मानदंडर से गुडिक विरोधी सेपरि आमे तांको भଳି चिंता करूनु a swift breaking of the old tables पुराना सारणी गुडिक
ପୁରୁଣା ପଣିକିଆ ଗୁଡିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ଆପଣ ୟୁରୋପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାରତର ବଡ ବଡ ସହର ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, କିଛି ସହର ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କଟକ, କଲିକତା ଭଳିଆ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଖାଳ କଂସା ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟର, ତାର ପାନୀୟର, ତାର ଜୀବନର, ତାର ରହଣ ସହଣର, ତାର ଚିନ୍ତାର, ସବୁ ଗୁଡିକ କିପରି ଘଟୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଘଟିବାର ଅଛି, ଘଟୁଛି। ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ପେଜ 30 ପଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୁଭରାତ୍ରି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।